7 जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कभी मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयत मोमिनों के लिए शफा है। इसकी एक एक हरफ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया व आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसे अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरी जायज़ काम के बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नाम और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छुट गए, हवाएं साकिन हो गए, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरागों से जो बचता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ है। हर हरूफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्न अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसे जगह जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोग की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसी मकामात पर जायज़ नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन सी मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए कि किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मायने है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं, जो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमें हमारी इस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने का फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ कर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके इस काम में बरकत अता फरमाते हैं। और ये सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकीद फरमाई है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, इसमें नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इसमें आपको सवाब भी मिलेगा और इसके बरकतें भी आपको मिलेंगे। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी और मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना। और बंदा क्या करता है, जो इसके बस में होता है, बंदा तो असबाब इख्तियार करता है। और बंदा कर भी क्या सकता है, बंदे के ज़िम्मे सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। आप अपने काम को करें, बाकी जो अब आपका काम है वो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दे। एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारी ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा किराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह के ज़ात पर यकीन करो, फिर
اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازمی ہے۔ اسباب کا انکار کرنے وہ جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائیں کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہماری جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہے۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کے شکل میں، پھر وہ آٹے کے شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہماری حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چیز ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمے زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کہ اگر وہ سانس کے نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنی ساری کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جو جوا کھیل رہا تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کا نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا کہ آپ شراب پیو؟ کہ اللہ نے کب کہا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ کہ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ اس ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائے اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائے، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میری رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہو، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھے، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ایسی جگہوں پر حرام کام کر بیٹھتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم
कर रहे हैं सही या गलत। इसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को डील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है, ये मर्जी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो, देखें कि कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम तो अल्लाह ने रबियत समझे, और हमें ये समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए और हमारी खातिमा ईमान पर फरमाइए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का 99 नामों में से एक नाम ज़रूर आप लिख देना। शुक्रिया।